नाज़रीन, सबसे पहले तो ये जो ब्रेकिंग न्यूज अभी आ रही है, इमरान खान की जो डिजिटल मीडिया को देखते हैं, जो फोकल पर्सन है अदर मशवानी, उनको अगवा कर लिया है इंपोर्टेड हुकूमत ने और इनके हैंडलर्स ने। 6 घंटे हो गए हैं, बताया जा रहा है कि वो अगवा है। ना कोई इदारा मान रहा है कि उन्होंने अगवा किया है, ना कोई पता चल रहा है उनका आता पता कि किधर लेकर गए हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया को हैंडल करते हैं तो जाहिर है कि क्या इंटरेस्ट हो सकता है। और दूसरा, मरियम नवाज के हवाले से कुछ सख्त ट्वीट्स भी इन्होंने की हुई हैं, तो अब अंदाजा करना मुश्किल नहीं है कि मरियम और हैंडलर्स आजकल किस वेवलेंथ पे चल रहे हैं, तो किस लिए ये अगवा किया गया होगा। इमरान खान ने इस पे बड़ी सख्त ट्वीट्स की हैं और आईजी के हवाले से भी बात की है। मैं आपको बताता हूं कि डर्टी हैरी ने क्या बताया है अपने नौकरों को। जिन्होंने इलेक्शन मुलतवी किए हैं वो सोच समझ कर किए हैं। मौजूदा हालात में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का इनेकाद नामुमकिन है, इसलिए जो लोग अब भी इलेक्शन होने के हवाले से उम्मीदें बांधे बैठे हैं, इन्हें मायूसी होगी। ये बंदा डायरेक्ट डर्टी हैरी से सारी खबरें लेता है, तो ये बता रहा है कि उन्होंने तो पक्का फैसला कर लिया है कंपनी ने कि हमने इलेक्शन नहीं होने देने, और ये अक्टूबर की बात कर रही है, ये भी झूठ है। अब फायदे होंगे चीफ जस्टिस और ये एक्सटेंशन लेंगे और ये अगले साल 2 साल ऐसे ही सेटअप चलाना चाहते हैं। इस पे अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने ये नुक्ता उठाया है कि जैसे ही इन्होंने इलेक्शन डिले किए हैं, क्योंकि आइन में केयर टेकर की मुद्दत 90 दिन लिखी हुई है, केयर टेकर खत्म हो गई है और वजीर आला परवेज इलाही बहाल हो गए हैं ऑटोमेटिकली। ये कानूनी नुक्ता होगा, लेकिन ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालने जा रही है तहरीक इंसाफ। अभी तक कोई समोटो नहीं हुआ। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर पाएगी, धमकियां दी जा रही हैं। कुछ तो यहां तक कहना शुरू हो गए थे कि जजेस की फैमिलीज को थ्रेट्स हैं, कोई ऑडियोज की, वीडियोज की, कुछ और ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से जजेस पे दबाव है, तो शायद कोई एक्शन भी वो ना ले सकें। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं कि सुप्रीम कोर्ट आइन को बचाएगी। ये लाहौर बार जो सबसे बड़ी बार है, उन्होंने कहा जी कि हम इस पे पूरी मूवमेंट चलाएंगे और उन्होंने इसकी शदीद मजम्मत की है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार जो है उसने शदीद मजम्मत की है। सारी बार्स जो हैं जो सिग्निफिकेंट हैं वो मिल के आगे आएंगी और वो भी अपना हिस्सा डालेंगे इसमें। अगर समोटो भी लिया जाता है तो वो भी मुआवनत यकीनन करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। वकला बरादरी की अक्सरियत सवाए इरफान कादिर की, आई थिंक मेरे ख्याल में बाकी सब ही जो है, और एक वो कमर दिलशाद जो सेक्रेटरी है जिसको भी एक ओहदा भी दिया गया इलेक्शन कमीशन का साबिक, उसके अलावा कोई भी बंदा, बल्कि इवन जियो पे बैठे हुए लोग भी ये बोल रहे हैं कि ये गैर आईनी काम किया गया है जो किया गया है। लेकिन इसके बावजूद डर्टी हैरी बताता फिर रहा है कि ये फैसला ऊपर से हुआ है, किसी सूरत इलेक्शन जल्दी नहीं होंगे। नाज़रीन, इस बार इंशाल्लाह सरप्राइज मिलेगा सब। देखिए, कभी ना कभी तो कंपनी की मोनोपोली टूटनी है ना। इस टूटती मोनोपोली के डर से पता है क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर एक संगीन तरीन क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। जैसे पहले इन्होंने किया था कि एक बच्चे पर एक ट्वीट करने की वजह से पूरे लसबेला हादसे पे कितने लोगों को रगड़ दिया था और बीच में लोगों के नाम और लिस्टें जारी कर दी थी और सारा कुछ झूठ था। 90% उस लिस्ट में झूठ था। जिन लोगों ने कोई बात ही नहीं की थी उनके भी नाम डाल दिए थे। पूरी FIA ने और फलां फलां इदारों ने वो की थी इन्वेस्टिगेशन। इदारे का हिस्सा ये काम करेगा कि सोशल मीडिया पे लोगों को टारगेट करेगा। आगाज अजहर मशवानी से कर दिया गया है, लेकिन अभी ये पूरी टारगेटिंग होगी ताकि ग्राउंड पे भी लोगों को डराया जाए, सोशल मीडिया पे भी डराया जाए और सबको खामोश कर लिया जाए, क्योंकि इनका अगला प्लान अगले साल 2 साल तक इस सेटअप को चलाने का है। उसके लिए सबका खामोश होना बड़ा जरूरी है। इमरान खान को जान से मारना है, गिरफ्तार करके गायब करना है और लोगों को डरा के चुप करवाना है। ये सारा प्लान का हिस्सा है और ये इस धड़ल्ले से हाफिज साहब 2023 में कर रहे हैं। डबल गेम में आपको बताता हूँ हाफिज साहब की जो मुझे नजर आ रही है। इमरान खान को जान से मरवा देते अगर पहले, और आगे का भी यही प्लान है, तो प्लान इनका ये मुझे महसूस होता है। मेरा एनालिसिस है, मैंने हमेशा आपसे जो बात की है, अल्लाह का कोई ऐसा करम होता है कि वो 99.9% सच्ची साबित होती है। जितना मैं इस बंदे को अंडरस्टैंड कर पाया हूं, इसको तो कहते भी डिसीवर है। ये PDM को इस्तेमाल करके इमरान खान को क्रश करेगा। इमरान खान के खुदा न खास्ता क्रश होने के बाद ज़ाहिर है कि अवामी लहर उठेगी। उसको अपने हक में मोड़ने के लिए ये राना सनाउल्लाह और 1-2 और बंदों को लटका देगा कि इन्होंने किया इमरान खान के साथ। ये गायब हो जाएंगे राना सनाउल्लाह, इनका क्विक ट्रायल होगा, इनको फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाएगा और हाफिज हीरो बन जाएगा कि जिन्होंने मारा था मैंने उन्हें भी, और तहरीक इंसाफ की किसी लीडर को ऊपर ला के हुकूमत उनकी बनाने की इजाजत दे दी जाएगी। सत्ते खैरा, ये है डबल गेम जो मुझे ऐसे लगता है कि अब चल रही है। वंस इमरान खान इज आउट ऑफ द पिक्चर, तहरीक इंसाफ ठीक है चल जाए, कोई मसला नहीं है। उनके जो ऊपर के लोग हैं कई वो काबिल कबूल हैं। वो तो तब भी काबिल कबूल थे जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रही थी, तो उन्हें भी कहा गया था कि आप इमरान खान को माइनस कर दें तो आपको बचा लेते हैं। वो तो काबिल कबूल है। तहरीक इंसाफ के कुछ जो ऊपर लीडर बैठे हुए हैं वो काबिल कबूल है कंपनी को। सिर्फ इमरान खान काबिल कबूल नहीं है, मुराद सईद काबिल कबूल नहीं है, और कुछ और लोग हैं जो नहीं है। ऊपर बैठे हुए कई लोग काबिल कबूल। ये डबल गेम पे भी ध्यान रखें। अब आपको ये दिखाता हूँ। नाज़रीन, इलेक्शन कमिश्नर ने लिखा है कि जो सेक्रेटरी फाइनेंस है उसने ब्रीफिंग दी है इलेक्शन कमीशन को कि हमारे पास जो है वो माली हालात ठीक नहीं है और IMF का प्रोग्राम भी इसकी इजाजत नहीं देता कि जो टारगेट्स हैं उसमें से पैसे निकाले जाएं इलेक्शन वगैरह के लिए। इस पर IMF का ऑफिशियल जवाब है। IMF ने ये प्रेस रिलीज जारी की है या ये एक साफी को जवाब दिया है उनके ईमेल पे, दोनों सूरतों में ये ऑफिशियल है। उन्होंने कहा है कि ये जो फैसला होता है कि आइन का, इलेक्शन का, फिजिबिलिटी का, सुबह में इलेक्शन का या जनरल इलेक्शन का, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है, अपना मसला है। IMF इस मामले में ना कोई बात करता है, ना कोई दखल अंदाजी करता है, ना किसी को रोक रहा है। ये IMF का बयान आ गया है। जो इलेक्शन कमीशन ने वजह बयान की है इलेक्शन पोस्टपोन करने की, उसकी एक वजह का जवाब तो IMF ने डायरेक्ट दे दिया है कि ये वजह तो ये झूठ बोल रही है, ये नहीं है, हमने नहीं रोका किसी को इलेक्शन करवाने से। ये हमें 6 महीने से बता रहे हैं IMF का प्रोग्राम नहीं आएगा अगर इलेक्शन में चले गए, केयर टेकर आ गए। IMF कह रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इलेक्शन कराएं, सुबह में कराएं, नेशनल इलेक्शन कराएं, हमें नहीं फर्क पड़ता, प्रोग्राम पे फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल हमें ये चाहिए
یہ پالیسی ہے, یہ آپ اس پہ چلیں گے تو بس ٹھیک ہے, ہم کر لیں گے, ہمیں اور کوئی پرواہ نہیں ہے. اس سے پہلے یہ ذرا آپ چیک کریں, IMF نے یہ بھی ایک جواب دیا تھا, ان کے جو پاکستان میں ریپرزینٹیو ہیں ڈاکٹر ایشٹر پریز جو ہیں رویز, کہ ہم نے بڑی سبسٹینشیل پروگرس کر لی ہے, لیکن اب اتھارٹیز سے جو امپلیمنٹ کرنا ہے ہم نے ایجنڈا, وہ تھوڑا سا کام رہ گیا ہے اسٹاف لیول اگریمنٹ میں, وہ جب ہو جائے گا, کچھ پوائنٹس رہ گئے ہیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ 2 دن پہلے کی, اور اب یہ آ گیا ہے کہ ہم الیکشن سے نہیں روک رہے ان کو, ہم ان کو پیسہ دینے سے بھی نہیں روک رہے الیکشن کے لیے. تو یہ تو جھوٹ پکڑا گیا. تو الیکشن کروانے کے لیے جو پیسے کا مسئلہ تھا وہ تو IMF نے حل کر دیا کہ ہم نہیں روک رہے آپ کو. سپریم کورٹ میں جب یہ مسئلہ اٹھے گا, یہ چیز تو سامنے پیش کر دی جائے گی کہ IMF کو کوئی اعتراض نہیں ہے. دوسرا کہ جی ہم سیکورٹی نہیں دے سکتے, وہ سپریم کورٹ کر لے گی. اگر یہ کھڑے ہونے والے ہوئے تو وہ آرڈر دے دیں گے وزارت دفاع کو, اور وہ انہیں کرنا پڑے گا, ماننا پڑے گا. نہیں تو پھر توہین عدالت لگے گی, وزیر دفاع پہ لگے گی, وزیر اعظم پہ لگے گی, ان کے انڈر یہ سارے ادارے آتے ہیں. تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. پیچھے کیا رہ جاتا ہے, دیکھیں اگر آئین کی منشا ہوتی نا کہ کبھی بھی اسمبلیوں کے الیکشن علادہ نہیں ہونے, آئین اسمبلی توڑنے کی علادہ اجازت ہی نہ دیتا. آئین یہ کہتا ہے کہ جب تک نیشنل اسمبلی نہیں ٹوٹے گی کوئی صوبائی اسمبلی نہیں ٹوٹ سکے گی. اس پوائنٹ کو سمجھیں, آئین کا یہ بنیادی نقطہ ہے کہ جب بھی آئینی طور پہ اگر وزیر اعلیٰ یا ہیڈ آف اسٹیٹ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ جب بھی چاہے اسمبلی توڑ سکتا ہے, اپارٹ فرام جب اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہو, وہ جب چاہے اسمبلی توڑ سکتا ہے. یہ اسی لیے ہے کہ جب بھی کہیں ڈیڈ لاک ہو, صوبے میں ہو, وفاق میں ہو, جہاں بھی ہو, وہ ڈیڈ لاک توڑنے کے لیے الیکشن کروا لیجیے اور عوام سے رائے لے لی جائے. یہ جمہوریت کی نفی کر رہے ہیں آئین کو توڑ کے, اور مارشل لا لگانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں, ڈائریکٹ سیدھی سیدھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ مارشل لا لگا دیں گے. تو اس ٹائم جو کچھ چل رہا ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے. ساری بار کونسلز کھڑی ہو جائیں گی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کی مرضی مان لی جائے, جتنے مرضی طاقتور ہیں. لیکن ہر طاقت کو ایک زوال ہے, ان کا زوال شروع ہو چکا ہے. اگر یہ اتنے کنٹرول میں ہوتے نا, یہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش ہی نہ کرتے, قتل کرنے کی کوشش نہ کرتے. the fact کہ یہ عمران خان کو گرفتار اور قتل کرنا چاہتے ہیں, اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کنٹرول میں نہیں ہے. انہیں بھی پتہ ہے یہ الیکشن نہیں روک پائیں گے. آج پھر پلان ہو رہا ہے کریک ڈاؤن کرنے کا زمان پارک پہ. یہ رمضان میں بھی باز نہیں آ رہے. اظہر مشوانی کو جو اغوا کیا ہے, کوئی رمضان کا ہی تقدس کا خیال رکھ لیتے. اب یہ تشدد کریں گے, ننگا کر کے ماریں گے, کیونکہ ظاہر انہیں تکلیف ہے. جو عمران خان کے قریب ترین ہوگا یہ اس کو ماریں گے, ڈرائیں گے, لوگوں کو بتائیں گے کہ اس کے قریب نہ لگو. اور دوسری طرف ہر اس بندے کو آج ایوارڈ دیے گئے ہیں جس نے تحریک انصاف کے خلاف یا کریک ڈاؤن کیا ہے, یا تحریک انصاف کے خلاف وہ صحافی ہے اور اس نے خبریں لگائی ہیں, تحریک انصاف کے خلاف کالم لکھے ہیں, ان لوگوں کو سب کو ایوارڈ دیا گیا. جو رجیم چینج کا حصہ بنا ہے کمران ٹسوری, اس نے کیا کارنامہ کیا بھائی, ایک مجرم کو لا کے آپ نے گورنر بنا دیا, اس کو بھی ایوارڈ دے رہے ہیں. جو بھی رجیم چینج کا حصہ بنا ہے, یہ ایک دجالی کمپنی ہے ہمارے ملک میں جن کا قبضہ ہے. دجال بھی ایسے ہی آپریٹ کرتا ہے, ہمیں جو پتا چلا ہے نا احادیث کے ذریعے, دجال بھی ایسے ہی آپریٹ کرے گا. وہ کہے گا کہ میرا ساتھ دو تو دنیا جنت ہے تمہارے لیے, میرے خلاف جاؤ گے تو دوزخ ہے. کمپنی یہی کہہ رہی ہے, ہمارے ساتھ چلو گے, غلط کام بھی ہوگا تو تمہیں ہم ایوارڈ دیں گے, ہمارے خلاف چلو گے تو لاشیں ملیں گی, ارشد شریف ہوگا, دل شاہ ہوگا تمہارے ساتھ, شہباز گل کی طرح ننگے ہوگے, آدم سوادی کی طرح ننگے کیے جاؤ گے. یہ سب میسج دیا جا رہا ہے, لیکن ہم اس دجالی سسٹم کو کسی صورت قبول نہیں کر سکتے. اور یہاں پہ میرا آخری پوائنٹ ہے, یہ جو آپ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جی سوشل میڈیا پہ بات نہیں کرنی جرنیلوں کے حوالے سے, جرنیلوں کو آپ نے نبوت کا درجہ دے دیا ہے. جرنیل کیا تنقید سے پاک ہے؟ میرا ایک سمپل سوال ہے, پورے پاکستان میں سب سے زیادہ سیٹیں جیتنے والا شیخ مجیب غدار ہو سکتا ہے, آپ نے الزام لگایا نا. بے نظیر ملک کی وزیر اعظم بنتی ہے, نیشنل سیکورٹی رسک ہو سکتی ہے, آپ نے الزام لگایا نا. نواز شریف بھی مودی کا یار ہو سکتا ہے, غدار ہو سکتا ہے, یہ بھی آپ نے الزام لگایا پاسٹ میں. اور اب موجودہ دور میں آپ عمران خان کو ایک دہشت گرد کہہ رہے ہیں, ملک کے لیے خطرہ کہہ رہے ہیں, آپ نے الزام لگایا نا. اگر وزرائے اعظم خطرہ ہو سکتے ہیں, ملک کے سب سے بڑے لیڈرز خطرہ ہو سکتے ہیں, تو جرنیل کیوں نہیں خطرہ ہو سکتے بھائی؟ یہ کوئی آسمان سے اتری خاص مخلوق ہے؟ میں صاف کہہ رہا ہوں اور برملا کہہ رہا ہوں, اس ٹائم ہماری عظیم افواج کے اوپر چند غدار جرنیلوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. ہم اس قبضے کو چھڑانے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں گے.